হ্যাঁ এই দেখান বাইক করেন কে? এইটাই তো মজা, এইটা ওই দেশের নিয়ম, সুস্বাদু খাবার এটা। এটা আপনি কোন দেশে গিয়ে শিখছেন? থাইল্যান্ড। থাইল্যান্ড? থাইল্যান্ডে গিয়ে এভাবে খাওয়া শিখছে কলা না? ঠিক থাইল্যান্ড গিয়ে এটা খাওয়া শিখছেন? হ্যাঁ। কোন হোটেল? না, ভিডিওটা ঠিক আছে ভালোই, বাট এখানে গেঞ্জিতে কি লেখছে? গ্যাজেট লো না মেরা গ্যাজেট। অন্য একদিন What are you doing? What are you doing? আমরা দুকরি রে দে अरे भैया इसे पिला दो। मैं पी लो ये चुप कर जाएं। भैया सुन तो लो, आप कहाँ रहते हैं? मैं कहीं नहीं रहता हूँ, अपने काम कर जाता हूँ। वास्ते के ना हुई है चाचा। भैया इसे पिला दो, इसे खोल दो। दिमाग खराब मत कर। चाचा इसे कैसे खोलते हैं? चाचा तुम कहाँ रहते हो? सुन तो नहीं हो, सुनते क्यों नहीं हो चाचा? जाओ, ये वैसे दिमाग खराब हो गया। क्यों हो रहा है? सुनते क्यों नहीं हो चाचा? भैया कैन आई गेट अ भैया चाचा? उफ, चाचा तुम सुनते क्यों नहीं हो? अरे जा भैया, ऐसे ही दिमाग क्यों जाऊं? इसे खोल क्यों दो नहीं ना। हो? भैया हैप्पी बर्थडे कंचन कुमारी चोबले फ्रॉम कोलकाता। हैप्पी बर्थडे चोदले कुमारी। नहीं, हैप्पी बर्थडे कंचन कुमारी चोबले फ्रॉम कोलकाता। हैप्पी बर्थडे चोदले। हैप्पी बर्थडे कंचन कुमारी बेटा। हैप्पी बर्थडे कंचन कुमारी चोदले चोबले चोबले। ও আর এই লাইফ টাইম সময় নিলেও পারবে না এই জিনিসটা উচ্চারণ করতে। ও চেহারা দেখে বোঝা যাবে মাথায় কি ঘুরতেছে। एक सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। वो आपकी जिंदगी में ऐसे फिट हो जाता है जैसे वो आपके शरीर का ही एक हिस्सा हो। उसके साथ होने से ही खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। हर पल वो आपका कवच बनके आपकी सुरक्षा करता है। ड्यूरेक्स क्लोज फिट कंडोम, आपका सच्चा दोस्त। আজকের জন্য এতটুকু যথেষ্ট, ঠিক আছে? আজকের জন্য এতটুকু ইনস্টাগ্রাম ঠিক আছে। আপনারা চাইলে ভিডিওটা এখানে স্কিপ করতে পারেন, নো প্রবলেম। पावरफुल पंच, लोहा से भी बहुत ज्यादा मजबूत। মিউজিক ইনস্টাগ্রাম নিজেই অ্যাড করে নিবে, সমস্যা নেই। বাকল্লা 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 না করি নেই। আরে কি খুশি মুখের মধ্যে আসছে, সে আনন্দ। भैया वास्ते के ना हुई है, আবার वास्ते के ना हुई है, क्या हुई है? क्या मतलब? हुई है चाचा। भैया वास्ते का रास्ता ये रामनगर को जा रहा है। हुईया 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 चाचा, वास्ते के ना हुई है। अरे हम नहीं जानते हैं। अरे तुम क्यों नहीं जानते हो चाचा? भैया चाचा सुनते क्यों नहीं हो? চাচা পা ক্রস করে ফেলছে, ঠিক আছে? भैया 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 वास्ते का अरे यार भाई यार, तू हमें हमें मचा दे यार। भैया दिमाग खराब मत कर। सुनते क्यों नहीं हो? फ्रेंड यार, तू करके क्यों कर रही है? भैया वास्ते का चाचा। हाँ तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम कह दिया है? हाँ ले आना, कह दिया है पौवा में। पौवे समझाओ यार, समझाओ यार। पौवा मत करो, जाओ यार। पौवा बोले यार उस्ताद यार। Kita termasuk kat tangan.
নামটা কি? আমার নাম দেলোয়ার হোসেন। কি করো? গান করো? হ্যাঁ, গান করি, নাচ পারি, নাচতে পারো? ছবি আঁকতে পারি, উপস্থাপনা করতে পারি, কবিতা All-rounder. বলতে পারি, পার্লারের কাজ পারি, হস্তশিল্পের কাজ পারি, সুশিল্পের কাজ পারি। আজকে কোন হস্তশিল্পের কাজ তো আমাদের দেশের ছেলেপেলারাও পারে, আমরাও পারি, ঠিক আছে, ওটা প্যারা নাই। এটা করতে এসেছেন? আসলে আমি মূলত নাচ এবং গান দুটোটাই মানে একসাথে। হ্যাঁ নিয়ে আসছি। ওয়াও, তাহলে একটু দেখি আমরা। লাবণ্য পূর্ণ প্রাণে 2,000 years later. আস্তে 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 আস্তে। থামান ওরা। গান গাচ্ছ তুমি? এত গুণ, তুমি আঁকতে পারো, গাইতে পারো, নাচতে পারো, আবার হাঁটতে পারে। উপস্থাপনা করতে পারো। সুতরাং আমাদের এই মঞ্চটা তোমার জন্য একটু ছোট বাবা, আর একটু বড় তোমার পরিসরের, তুমি যে স্ট্যান্ডার্ডের, তো আমার যেটা মনে হচ্ছে তোমার, আমরাই একটু আমাদের মঞ্চটা একটু তোমার জন্য ছোট হয়ে যাচ্ছে। ভয় দেখাস কারে ভাই? একটু দেখতো আমারে, আমি কি আল্লাহরে ছাড়া আর কাউরে ভয় পাই? সেই ভয় পাইছি, আমি ভয় পাইছি। যে মুখটা আমি সঙ্গীত গাই, সেই মুখে তুই আঘাত করে দিলি, তোর মুখে আমি মুইটা দিমু। দিতেও পারে, বলা যায় না। মুখটা আমি না ভানা, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারো না মা। আমি তোমাকে চলে যেতে দেব না। ছেলের প্রতিভা আছে, ওই চাইলে অনেক আগে দিতে পারবে। আমি ফাইট করার জন্য তোকে রেখেছি, আয় আয় লড়বি আমার সাথে। হায় হায় হায়, তোর সামনে শরম করে না আমার? তোর আর আমার কোলাকুলি হইব পাট খেতে যাবি। আমি ফাইট করার জন্য তোকে রেখেছি। এরকম যদি রিপ্লাই কেউ দেয়, ফাইট তো ওই জায়গার মধ্যেই শেষ। Okay, so that's all for today. So if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to follow my TikTok and Instagram page. So thank you very much for watching.